for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire gotta love it till we never break apart. Moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Sudah sampai di Empang, cuma karena jalan mobil, jadi nggak bisa kita teruskan pakai motor, jadi harus jalan kaki ke spot yang kemarin kami datangi. Mantapnya itu Empang. Nah kawan, di sini dulu besar-besar mundinya kawan. Tak tahu sekarang, soalnya dilarang sudah. Kawan, kita pakai udang kupas, ngegek aja. Casting sudah keliling-keliling, dah ada. Kita ngegek aja lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Mantul. Lihat dulu kamera itu dia anak itu. Mantap kawan. Weh. Mantap. Capek kawan, keliling-keliling dak karuan sudah. Duduk manis lagi kita. Duduk manis pakai udang hidup, pakai udang kupas jadi. Casting pakai pelampung kawan. Nah. Ada isinya. Ada isinya, Plek. Kasih lihat lagi. Ada isinya. Mantap kawan. Just. Kawan. Kawan. Yes. Tambahi lagi. Mantap.
Mujair kan. Kawan, mujair. Mantap kan. Tambahin lagi. Jadi hari ini sudah udah lengket. Menangin. Tambahin lagi. Tambahin lagi. Coba tahu beli banyak-banyak udang. Mantul kawan. Tambahin lagi. Menang kan? Mana yang menangin nih? Iya melintir juga. Kawan, tambahin lagi. Panen menangin. Panen. Berpian ngesting. Tuh. Mantul betul tarikannya. Baru datangan lagi nih yang gedenya nih. Itu gede nah. Papon. Keselip ya. Biar nggak terlalu banyak di edit. Jos. Gigi. Begitu. Wah, mantap kawan. Gokil ini mah. Jackpot. Tarikan jackpot tuh. Mantap kawan, mantap. Wih. Gila. Oke. Wih. Apaan? Ngamuk. Wih, asli babon. Ini baru babonnya nih. Anjir.
Kilo setengah mau 2 kilo adik kayaknya tuh. Oh kawan, babon. Babon. Rusak dunia pengestingan kawan. Nih, rusak dunia pengestingan. Nah, Luar biasa tarikannya. Jangan lepas kawan. Trek. mujair kawan. Mantap. Kawan, cair lagi. Terus. Wih. Kawan. Mantap. Ini kawan, lumayan. Nah,
ambil saja. Nah, hasil saya kawan, panen. Mujair menangin, payus. Kawan, panen. Punya Said. Tuh, panen kawan. Mantap ini spot. Ayo kawan, lanjut. Kawan, sekali dua, mantap. Kawan, jos tambahin lagi kawan, banyak-banyak, ketemu sarangnya sekalinya. Pakai minnow kena ini. Tapi pakai udang aja dulu. Kumpil aja ikannya sini, berbagi aja kita. Mainin kopernya diikutinnya. Ya. Panen. Kawan. Kawan, berapa ekor sudah itu kawan? Yuk kawan. Luar biasa strike hari ini. Ada kesisitan. Mantul. Jos. Sama angler. Said angler. Kawan. Luar biasa. Yuk. Kawan, hasil kami hari ini. Tuh, berapa kan pergi tadi? Jam 10 kan? Jam 10 ya? Sekitarannya. Jos kawan, tambahin lagi. Sampai jam 2 kayaknya mereka di sana. Di mana sudah? Pulang nggak sudah? Narik aja terus ya ini. Kalau menangin ini lagu sisit. Kalau